bagi pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, wa penyu tan sahau, saudara-saudari gile vanakkam. Nama berita Kopi Vosian. Kepada semua yang sedang menonton, ini kali pertama kita mengadakan simposium seperti ini di Parlimen dan saya sangat berbesar hati dan sangat gembira dapat bukan sahaja mendengar daripada mantan bos mak saya, Tan Sri Rais Yatim, ya. Yang juga merupakan yang di-Pertua Dewan Negara, tapi bersama-sama dengan tokoh-tokoh wanita yang saya percaya bukan sahaja boleh kita timba ilmu, tapi kita juga boleh mungkin lihat apakah cara-cara untuk kita memastikan keterlibatan wanita itu dapat dipertingkat di masa depan. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat datang kepada para panelis kita. Ada seorang lagi yang akan mengikuti program ini secara hybrid, iaitu Yang Berhormat Puan Yang Syafura, yang saya rasa sekarang berada di kawasan. Biasanya kalau hari-hari ya macam hari ini biasanya berada di kawasan. Jadi pertama sekali saya ingin memperkenalkan panelis pertama kita, yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah, yang juga merupakan kawan mak saya. So, mak saya ni kenal ramai sangat orang. Tapi yang bahagia Tan Sri merupakan mantan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-9. Beliau telah berkhidmat sebagai Naib Chancellor selama 7 tahun, dari tahun 2006 ke hingga 2013. Beliau merupakan seorang ahli akademia yang tersohor, amat dikenali dalam menggiatkan jaringan antara UKM dan komuniti. Beliau juga merupakan tulang belakang kepada pembangunan program-program di bawah naungan Permata. Beliau terkenal sebagai pejuang kaum wanita bagi kesaksamaan gender, inklusiviti dan advokasi yang membawa kepada peningkatan taraf pendidikan, kesihatan dan ekonomi kaum wanita selama lebih 30 tahun. Yang bahagia Tan Sri memegang jawatan yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) dari tahun 2000 hinggalah sekarang. Yang bagi Tan Sri juga cukup dikenali dalam pengurusan pendidikan tinggi, kualiti dan akreditasi yang membawa kepada tertubuhnya Akta MQA pada tahun 2007. Di peringkat antarabangsa, yang bagi Tan Sri pernah dilantik oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, dan the Malaysian Commission for the Integrity of Enforcement Agencies ataupun EAIC. Pada tahun 2011, yang bagi Tan Sri telah dilantik sebagai ahli panel penilai bebas Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi banyak sebenarnya yang boleh kita ceritakan tentang yang bagi Tan Sri, tapi saya rasa saya sangat berbangga dapat bersama pada hari ini, dan insya-Allah nanti kita akan jelaskan ataupun minta penjelasan pandangan beliau tentang beberapa perkara. Saya harap dalam kita mengupas tajuk boleh kita dapat lebih banyak pandangan. Ya. Jadi soalan pertama saya ingin tujukan kepada yang bahagia Tan Sri. Wanita mengisi sebahagian penduduk Malaysia seperti yang kita dengar daripada Yang Berhormat Senator Tan Sri Rais Yatim tadi. Dan pencapaian wanita melebihi lelaki dalam indeks pencapaian pendidikan dengan skor 1.053. Namun mengapa penguasaan politik di kalangan wanita di Malaysia agak ke belakang berbanding negara membangun yang lain? Malah sebenarnya berada di tangga ke-10 dalam konteks negara ASEAN. Pada pandangan yang bahagia Tan Sri, apakah yang sebenarnya menyekat wanita dari pergi lebih jauh dalam bidang politik? Okey. Terima kasih kerana undang saya mewakili NCWO. Sebenarnya dalam bidang nilai yang diberi oleh masyarakat kepada pendidikan tak sama nilainya yang diberi kepada kepimpinan politik atau kepimpinan dalam bidang lain pun, ya. Betul, dalam pendidikan sejak merdeka lagi wanita sudah mula menunjuk pencapaian, ya. Sehingga pada tahun 90-an, mulai 90-an, enrolment di universiti wanita melebihi laki-laki.
from the 90s. Dan ini bukan fenomena di negara kita. Ini adalah worldwide. Ini menunjukkan wanita bila diberi peluang, dia akan rebut peluang dan dia akan tunjuk kejayaan. Ya. So, kita sekarang mempunyai talent pool yang sangat besar. Wanita yang berpendidikan tinggi, yang berkelayakan. Tapi, pool ini tidak diguna. Dia tidak dapat diterjemahkan kepada pasaran kerja dan juga kepada kepimpinan. Terutamanya dalam kepimpinan politik sangat rendah ya. 14% kalau tak salah saya dalam parlimen, dan kalau dibanding dengan negara lain pun kita tangga yang agak rendah ya. So apa yang menyebabkan ini ya? Ada saya rasa 3 faktor. Yang pertamanya adalah mindset masyarakat sendiri. Nilai yang diberi pada kepimpinan wanita sangat rendah. Ya. Wanita dilihat sebagai mempunyai peranan stereotyping, ya, peranan di rumah, bukan di luar rumah, bukan menjadi pemimpin. Boleh keluar kerja, cari rezeki, tapi bukan sebagai pemimpin. Ini adalah dari zaman ke zaman, turun-temurun, generasi ke generasi, mindset ini sudah beku ya, sudah ada di masyarakat. Dan mindset beginilah yang menimbulkan yang stereotyping, peranan wanita di sini, peranan lelaki di sini, menimbulkan diskriminasi yang menyebabkan ketidaksaksamaan gender. Dan ini kita lihat dari segi kepimpinan, mereka yang pertamanya ya, kalau ada mindset begini, yang pertamanya, sekatan yang pertama adalah di peringkat gatekeeper. Contohnya mereka yang memilih pencalonan ya. Orang nak jadi calon pilihan raya contohnya. Ataupun kenaikan pangkat dalam parti. Mana nak letak mereka dalam parti ya. Gatekeeper begini, kalau ada mindset begini, bila ada pilihan, dia akan pilih laki-laki, dia tak akan pilih wanita. Kerana dia rasa wanita tak mampu jadi pemimpin. It's already a mindset dalam masyarakat kita, diterima. It's cultural, socio-budaya kita. Ya. Ini yang pertama. Yang keduanya, wanita sendiri terima illusion ini. Ya. Dan mereka tak boleh jadi pemimpin. Dan jadi mereka tidak tampil ke hadapan dan tidak menunjuk keyakinan. Dan bila wanita bertingkah laku begini, mereka tidak tampil ke depan, tak tunjuk kebolehan mereka, pool untuk kita pilih pemimpin politik kecil. Sangat kecil ya, because already they don't come forward. So saya rasa 3 faktor ini menjadi sekatan mindset kita yang perlu diubah, yang menyebabkan stereotyping dan diskriminasi dan ketidaksaksamaan gender ini berlaku. Wanita terima hakikat ini dan pool kita kecil. So kita tak boleh, kita tak cukup candidate. Ya. Jadi to overcome this, we have to attack this mindset. We have to come up with strategies. Ada yang Tan Sri Rais tadi pun dah sebut. Beberapa we should discuss that. Wanita sendiri, the psychological barrier ya, yang dia form, dia perlu overcome that obstacle. Dan yang ketiganya saya rasa adalah untuk menyediakan seperti yang kata Tan Sri Rais, keadaan atau ekosistem yang boleh membolehkan wanita tampil ke depan. Dan ini kita boleh bincang sekejap lagi apa dia perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Baik. Terima kasih Tan Sri. Jadi tadi kalau kita dengar daripada yang bagi Tan Sri, dia bercakap tentang mungkin orang boleh kata macam invisible glass ceiling lah. Yes. Ya, glass ceiling yang ada dalam masyarakat. Bila ataupun sticky floor. Sticky floor dan glass ceiling ya. Dan daripada Yang Berhormat Yang Syafura tadi kita dengar bagaimana dalam parti-parti pun kadang-kala ada pancaroba, ada dia punya own sticky floor dan glass ceilingnya sendiri. Kalau tak payah disebut, kalau di Sabah atau Sarawak ya, kalau di kawasan saya di Lebah Pantai,
mungkin 10 minit dari parlimen ni, saya ada 43 persatuan penduduk dan yang diketuai oleh wanita hanya mungkin 45. Jadi tak payah pergi jauh-jauh. Di kawasan bandar pun kita nampak masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan keterlibatan wanita di peringkat masyarakat ya, peringkat akar umbi betul-betul boleh dipertingkat. Dan bagi Tan Sri, apakah pandangan Tan Sri, sejauh manakah wanita mampu mengartikulasi kehendak rakyat dalam kepimpinan mereka? Okey. YB Fahmi, saya nak take forward apa yang YB Susan cakap tadi. Zaman berubah. So masyarakat makin terbuka terhadap wanita ya. Tapi kita jangan lihat dari segi wanita itu, tapi dari segi ciri-ciri kepimpinan wanita, Sekarang kita berhadap zaman dulu, zaman masa merdeka, tuntut merdeka, zaman agriculture, zaman perindustrian berat ya. We are going through that. Sekarang zaman teknologi, technological innovation, IR4, dan sekarang kita ada krisis. Krisis COVID, wabak melanda dunia. Dan kajian menunjukkan, dalam Harvard Business Review saya baca ya, survey, kalau buat survey pada pekerja contohnya ya, the type of leadership yang mereka perlu dalam krisis is different. Dia mahu orang yang peka kepada dia punya keperluan, sangat peka. Seorang yang sensitif, yang fokus kepada perhubungan, ya. Dan ciri-ciri yang dikatakan mirip kepada kepimpinan wanita. So dalam krisis, it's not take charge, tapi take care. Yang mereka perlu adalah kepimpinan take care. So take care is the women type of leadership, ya. Relational, forming alliances, mesra, when you resolve conflict secara amicable, ya, mesra, you want harmony, ya. You titik berat kepada pembangunan sumber manusia. There's empathy. So this is the caring type of leadership yang diperlukan dalam crisis situation, ya, crisis. And we are in a crisis. So ini actually menyebelahi wanita, kepimpinan wanita. So in this sort of situation, more wanita should come up. Ya. Dan Bloomberg, if you read Bloomberg, dia menunjukkan the countries yang dapat menangani COVID dengan berjaya adalah negara yang diketuai oleh wanita. About 9 countries, ya, New Zealand lah, Jerman lah, Norway, Finland, Taiwan, ya, dan sebagainya. Dan mereka mereka peka kepada rakyat first, ya. Dan juga dalam 122 atau begitu, ya, ucapan yang dilakukan tentang COVID di United Nations, mereka telah analyse dan mereka lihat ucapan yang diguna oleh pemimpin laki-laki use war terms, peperangan, ya, fear tactic. But the women leaders tidak. Dia fokus kepada compassion, keprihatinan, rakyat first, people first, ya. Kalau you baca Angela Merkel punya speech, ya, dia kata ini bukan statistik. This is about your father, your grandfather, your grandmother, your mother, you know. Dia cakap begitu, ya. These are people. So ucapan-ucapan pun berlainan, ya. Dan saya rasa this is the type of leadership that people want now. Dan kalau kita lihat orang muda with the social media influence, they don't want this macho style leadership. Dia tak mahu dah. Dia mahu the caring type of leadership because dia mahu suara dia didengar, ya. Dan you know the Me Too movement. You remember? The Weiner tu, Harvey Weiner, digulingkan sampai dia mati dalam penjara. They say he committed suicide. Anyway, sex offender, kan? But the Me Too movement can bring him down. And Me Too movement is a people's movement. Suara rakyat.
Dan mereka boleh guling, so you must know the times have changed. Sekarang handphone YB Susan cakap di remote areas pun they carry handphone. So they are connected. So kita mesti, I think corak kepimpinan is more mirip kewanitaan. So they should be able to articulate. They should articulate the needs of the people well sekarang ini as required now. Dan saya rasa if we have not necessarily women but even men, kalau mereka boleh adopt this type of leadership, mereka akan berjaya. This is the type of leadership that is required now in zaman IR4 and dalam krisis wabak COVID. Okay. Well, very well put, Tan Sri, and definitely orang kata food for thought. Bagaimanakah seharusnya pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pengajian Tinggi, membantu negara melahirkan pimpinan politik wanita yang ampuh dan disegani? Apakah program-program persediaan, latihan, personal grooming, finishing school dan sebagainya untuk ahli-ahli politik, ataupun bakal ahli politik, bagi tujuan mempersiapkan siswazah wanita dalam bidang ini? Of course, Tan Sri juga as part of NCWO. I think if you can weigh in. Jadi saya buka kepada tiga-tiga. Siapa dulu? Tan Sri dulu. Well, as former VC pun saya boleh cakap lah. Yang pentingnya kompetensi. Tadi YB yang cakap a lot about kompetensi. Dia kata mesti tunjuk kebolehan. Kompetensi ada dua perkara tau. One is kompetensi dalam bidang, your knowledge. Satu lagi kompetensi dalam soft skills ni, kepimpinan, ability to work with people, teamwork dan sebagainya, for the leadership ability tu. Yang itu kita perlu bukan saja wanita, I think also for the male students. You need these leadership skills untuk develop, untuk mereka ada confidence, keyakinan. Saya lihat bila ada perwakilan pelajar tu, bila ada election, ramai wanita, 70% di UKM contohnya wanita, tapi yang diletak dalam barisan, they vote in the men, So they don't have confidence to go forward. So this confidence building ni mesti berlaku di peringkat universiti dan boleh dilakukan dengan menampilkan mereka, get them to do the job, get them to do the task, seperti yang YB yang cakap tadi, do it, don't just talk about it. Yang keduanya, saya rasa yang penting is this idea about gender equality. Ini perlu dipupuk dan disemai sejak kecil, bukan di universiti saja, sejak early childhood education. They must understand equality. Tapi di universiti, you boleh adakan program-program yang menekankan kesaksamaan gender, beritahu mereka tentang undang-undang, beritahu mereka international instrument seperti CEDAW, yang menceritakan tentang equality, dan tell them about violence against women, so that this idea about them dominating, women are subjugated, tu dihapuskan dari fikiran. So ini can be in the formal education, it can also be in the lifelong education atau continuing professional education. Kita perlu buat kursus-kursus pendek yang menekankan kepada gender equality, gender sensitivity. Dan kursus-kursus di Intan contohnya untuk pegawai kerajaan perlu ada ini. Nah, itu dari segi pendidikan yang ditanya. I just want to say pendidikan alone is not enough, Perlu ada dalam sistem kita policy, dasar, prosedur untuk memastikan gender mainstreaming occurs. Gender mainstreaming itu penting. Gender mainstreaming look at the needs of men and women, not just women. Then address this, the different needs. That's why we mainstream, dalam dokumen-dokumen penting. You all have gone through dalam Dewan Rakyat RM12. Saya pun baca RM12. Saya tak puas hati. Saya tak tahu you puas hati atau tidak. Kenapa women, youth duduk dalam satu golongan inclusive, well-being dan security saja? Padahal mereka perlu di mainstream throughout the whole document.
Kalau RM12 pun kita tak mainstream gender, kita tak ada harapan untuk capai gender equality. Dan kita nak GDP kita tu dikurangkan jurang so that the GDP goes up because participation of women will be increased in the labour force, dan kita punya GDP mungkin 50 bilion, ya, dinaikkan, boleh jadi advanced country, but we don't mainstream gender. We cannot put them in the golongan. Dia bukan golongan yang perlu pertolongan special treatment. No. Should be throughout. When you talk about SME, dalam chapter 2, 3 or 4 like that, you know, under resetting the economy, kenapa tak ada gender, discussion of gender di situ? Padahal ramai usahawan wanita berada sekarang and sedang meningkat, ya. And also dalam game changer, dalam policy enabler, saya tak nampak gender mainstreaming. Sebut gender, sebut wanita 24 kali or something throughout the document. We did a word search, you know. So saya rasa mungkin kena lihat semula RM12 ni dari gender lens. That's one. And I feel if you don't put it down like this on paper, in documents, and teach people how to gender mainstream, tak akan berlaku. Dalam politik pun dia tak akan berlaku, you know. I give my own example. Bila saya mula jadi VC, saya masuk je kan, saya tengok dekan, ketua jabatan, semuanya not enough women. So, you have to do something, you know. So I said, start dari proses nomination, belum datang ke interview, belum lagi appoint. You need to say, kalau ada nomination, at least one name. Kalau ada 3 nama, at least one name. Must be a woman's name. You have to force people pergi cari ni. Bakat dah ada, tapi dia tak tampil. They're not visible. So when you do a policy like this, they have to go and cari. Then they have to name and they have to angkat, ya, for consideration. We have to do the same for politics. And that's why the quota tu penting. At least you start somewhere temporary. Start as a temporary measure, tak apa. But you start, you say mesti ada, katalah 30%. Then they go and cari. Dia akan nominate, kan? That's what we have to force. It must be that way. Baru ada will. Fantastic. Saya ada soalan yang saya rasa kita ada sebut tadi pasal kota. Ya, dan kalau kita lihat, Malaysia kita telah ambil lebih kurang 62 tahun. Sejak 59 hingga 2021 untuk capai hari ini, at least dekat Dewan Rakyat, 14.5% ya, perwakilan wanita. Jadi tak banyak sebenarnya. 33 dari 222 kerusi yang ditandingi pada PRU ke-14. Agaknya berapa pula tempoh yang perlu diperjuangkan oleh wanita untuk menduduki 30%. Maksudnya daripada 33 kerusi ini meningkat at least jadi 66-70 kerusi, ya, dalam Dewan Rakyat. Apa pandangan Tan Sri? Dia bukan sahaja setakat jangka masa, tapi yang kita sebut awal tadi tentang sticky floor dan glass ceiling ni, apa yang perlu kita lakukan? Ya. YB, itu yang YB sebut tu akan berlaku kalau natural growth. Kita tak buat apa pun, kita ikut je keadaan sekarang, itulah akan berlaku, ya, naik sikit-sikit. In fact, yang World Economic Forum kata we are going to take gender equality, ya, Malaysia, saya rasa 160 tahun. At this rate. At this rate. So, cucu saya pun dah tak ada. Nak tunggu. So, kita mesti buat something transformative. Seperti yang saya cakap tadi, you know, we have to take very active step and be brave, be bold. Saya rasa kepimpinan yang ada sekarang, ya, YBPM, I think he's very open. Saya kaji dia punya ucapan, you know, he's very open. He talk about keluarga, you know, the kind of things that touch us, you know. Even keluarga tu pun. But we must understand kita banyak diversity, ya. So kita perlu address the differences. Kita bukan satu rendah, satu tinggi. We are different. Men and women are different needs. When we talk about, and because of the mindset, men have advantage. Women are disadvantaged. Itu saja. But the differences are there. We cannot ignore. Ya, memang ada differences. Ya. So,
we need to address seperti yang saya kata tadi, the mainstreaming. How do we bring on board the idea that whenever you want to do something, kita nak buat apa-apa, kita perlu ambil kira the different needs of men and women. When we address these different needs, then kita atur strategi kita supaya at the end of it, hasilnya equality. Ya, jalan ke equality mungkin different. Because you have to address different needs. You know, I'm worried why are there not many boys in the university? Kita kena address this. Ya, jangan kata nak bawa student girls saja masuk university, we're happy 70%. No, let's look where are the boys. Ya, mungkin dia dekat vocational school, I'm not sure. Tapi we have to address the university issue. So when we are concerned, we see the differences, and we have the tools to then analyze the differences, then we take the steps. Inilah yang kita kata gender mainstream must occur everywhere tau. Semua lapisan, semua sektor. Kerajaan, bukan kerajaan, politik, dalam education, dalam kesihatan, mana-mana bidang pun, you have to make sure that this happens. And this happens at all levels. Jangan cakap CEO je. Yang bawah tidak. No, in the middle pun where they are doing the implementation, they don't do, tak boleh. So this is very extensive. Kalau kita ubah RM12 mainstream, gender mainstream pun, actually there's a group now looking at it. If you don't go and do the kesedaran, program kesedaran, it's not going to happen also. You must go digandingkan. This is what we want to do dari segi mainstreaming. This is the workshop, the bengkel, the training that is going on to make sure they know how to do. Yeah? So dalam parti politik pun sama. Perlu ada this type of activities. Ya? Dan hanya political will from the top. If they say yes, we will do this, kita mainstream. Kalau ada pencalonan, mesti ada nama wanita juga. In all pencalonan, mesti ada nama wanita. Pilihlah siapa yang kompeten. I bet you there are more women who are competent. When you do this, you'll find a lot of competent women. The second step is go and mentor them. Draw them out because dia orang tak confident. Kadang nak bagi dia tak terima. So you really have to talk to them and say you have the confidence in them. And why are you not having confidence? Then they think, they think back. Yeah, I can do it, Sebenarnya mereka boleh lakukan. That's my experience as VC, I found. When I left, I was very happy. I fill all the quota. Including pro chancellor pun saya make sure saya dapat quota, So, you have to do it very consciously because this is operating at subconscious level. Saya nampak kalau ada pemimpin tapi dia tidak diregimentasikan seperti yang Tan Sri Rais sebutkan tadi di awal ya. Dia kalau pemimpin tu berubah maka hilang. Dia punya culture, budaya itu pun akan berubah. So that's why saya nampak macam for example yang Berhormat Kuantan YB Fuziah, dia ada bentang kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan tentang gender responsive budgeting. So kita harap bila dibentang pada 29 Oktober nanti kita dapat baca dokumen itu seperti yang Tan Sri sebutkan tadi, apakah yang keperluan dari untuk wanita dalam semua aspek, bukan sahaja Kementerian Wanita saja, bukan. It has to change, kan. True. Saya yang sedih dulu-dulu bajet bila datang dia tak sebut je wanita, dia cakap mammogram. Betul tak? Tak boleh. That's not what it is about. Soalan di sini dari Omna. Saya kenal Omna ni. Jadi soalan dia dalam bahasa Inggeris, what institutional mechanisms in government and parliamentary oversight need to be in place to ensure that quotas, I presume for women to participate, are monitored. Jadi mungkin mungkin Tan Sri ada. Seperti saya katakan, the first institutional mechanism is, contohnya dalam RM12 kan, kalau kita tengok dia punya index measurement dia tu kan, saya rasa dalam apa tu dia panggil Exhibit 1 dalam tu ada satu table dia letak all the indices untuk monitor. More than only one is the family
family well-being index or something. Satu saja yang saya nampak macam social, the rest are all economic. Bagi saya, untuk monitor, you need to put a gender development index dalam tu. You need to monitor. Yeah, so I think that's one I would say. And also human development index. Pecahkan pada male, female. That has to be upfront dalam institutional government mechanism, contohnya macam RM12. But also in all the other documents, bila dari RM12 you translate into your ministry punya documents, you should follow, you know. So every ministry patut ada this gender development index, you know. So kalau kita buat, and then also sex disaggregated data. Data kita yang datang nak baca macam mana, it's not broken into male and female. Some ada like sekolah and so on, health, maybe part of it. But a lot of it in the economic sense, berapa women are in business, you know, you don't know. A lot of it is not disaggregated data. So we need this. We need a good monitoring, we need a good database, sex disaggregated, di mana kita boleh get all this information dan kita boleh buat analysis, ya. Different analysis. The whole world is doing all this big data analytics. Kenapa kita tak buat? Kita kena buat, and we can do it with all the tools that's available now, you know. And it's going to help us. It's going to help us. When you look at gender, it will help the country. So I think good database, good data management system, guna indices yang menunjukkan gender gap atau gender disparity, bagaimana kita nak tutupkan jurangnya, and have all your policies, the mainstreaming policies, well integrated into all the documents yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan sebagainya. Sekiranya, dan ini soalan yang saya nak ajukan kepada tiga-tiga panelis, bermula dengan Tan Sri. Sekiranya Tan Sri boleh, katalah Perdana Menteri mendengar kita sekarang. What is your message to Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri, untuk pastikan lebih ramai wanita dapat terlibat dalam bidang politik dan kepimpinan? What is your message? My message to the Perdana Menteri is gender mainstreaming. Sangat penting. We should take it very seriously. Boleh, I just want to add 2 points I think are very important, kita lupa nak cakap. Is the role of the family, you know. All of us come from families, right? We must raise our children. Kanak-kanak lagi tentang equality. Jangan suruh anak perempuan masuk ke dapur, anak lelaki pergi main football. Tak boleh. You know, you must treat them equally. Don't do stereotyping dari kecil. The second point I want to make, I think sangat penting bagi saya, especially from the NGO point of view. Women must help women, you know. Macam kita NCWO, we are women, we are helping women. Together we are strong. Kita lebih daripada 200 pertubuhan bergabung dengan kita. So we become a very strong voice. We share information. Then the women leaders and even leaders dalam parti politik, you must mentor the younger ones. You must bring them up. Jangan these women are the real enemies of women. This sort of terminology must be erased from our heads. We must be the best friend of the other women. Yeah? So women help women, saya rasa sangat penting, terutama dalam politik. Saya dulu, not many people know. Dulu masa saya muda, I was quite involved in politics at the grassroots level. Yeah? Saya dipanggil, saya kerja di Kuala Lumpur, but I was invited to go Kota Star, you know, is up in the north, okay? But invited oleh the women there, yeah, come join. Dia cuma I think they want to just use my expertise and my ability. Yeah? So cakap dengan the women, the men pun join our sessions dan sebagainya. So the next round they say no more appointment, you must be elected dalam komiti kan. So women help women, you know. Saya, okay lah, you want to elect, menang tak menang, it doesn't matter to me kan. But you know who was serious about it, about helping me, because they saw me at the grassroots level. Arwah Kak Rahmah, arwah Tan Sri Zaleha, arwah Napsiah. These people, Kak Rahmah especially,
when the election was coming, she said, diorang suruh saya lah resmikan. Saya nak pergi lobby. So she went and she mentioned my name. You know lah, dekat grassroots, you mention name, you menang kan. So, all throughout, I feel women must help women. Ya. So this is sangat-sangat penting. Kita kadang lupa, you have to hold the hands of the younger ones to bring them up, especially when they're so shy. So macam YB Susan, YB Young, all yang 14% yang ada dalam parlimen, they made it through the glass ceiling. But now it's their job to help the others, bring them up. I think that's a message I want to give to the parliamentarians, to the women politicians. PM kita dah bagilah. Bagus. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panelis kita. Harapan saya ini bukan setakat omong kosong. Ya, tapi ada beberapa perkara yang saya rasa perlu kita bawa di Dewan Negeri, di Dewan Negara, di Dewan Rakyat dan juga ke Putrajaya. Dan antara yang paling penting sebenarnya, selain daripada Perdana Menteri, ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang juga telah merangka RMK 12. Betul, Tok Pa kan? Tok Pa. Jadi alhamdulillah saya lihat dalam sehari dua ni beliau telah ke Universiti Melaya untuk melancarkan satu kajian tentang Multi-Dimensional Poverty Index yang akan dilakukan di Pematang Pauh. Jadi itu bagi saya adalah satu perkara yang baik, dan gender mainstreaming, gender responsive budgeting, lebih kita tonjolkan calon-calon wanita, breaking through these glass ceilings, making the floor less sticky, supaya dengan adanya lebih ramai wanita terlibat dalam bidang kepimpinan, boleh membantu masyarakat, kita mengatasi krisis yang kita alami sekarang dan juga mampu kita berhadapan dengan cabaran-cabaran di masa depan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya-Allah kita berjumpa dalam program yang akan datang, dan saya kembalikan kepada pihak penganjur. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.